kining atong igsoon si Brad Misrain. usa ka Seventh-day Adventist. Unya kining yang kaatbang si Brad Clyde Gitgano, usa ka Katoliko. Unya, sige, start time. Mga gabi kanyong tanan. Salamat kay sa higayon nga nakatubang ko ninyo sa pagpahayag sa pulong sa Ginoo. Ang akong gabi ko karong gabi, ang akong isigutan, kung sa ka-importante ang Biblia. Kay Biblia, sa matag reliyon, o ginigigamit. Makatoliko naman ka, maprotestante, maborn again, Jehovah Witness, Biblia ang gamit. Pero aduna lain mga lain-lain nga mga lengguwahe sa mga pinulungan nga gisukip sa matag reliyon. Muna yung diferensya. Sa libro po sa mga reliyon na sila gitawag nga lengguwahe nga gamit nga mohaog sa ilang pundok. Muna siya sa problema diya sa pagsabot sa Biblia. Kung iyong basahon ang 2 Timoteo 3:16 nato si City, nag-iyon ang Biblia. O ang tibuok kasulatan dito ka sa Diyos ug may kapuslanan. Sa unsa? Pagtudlo, pagbadlong, pagsaway, pagmamatuto. Aron ang tao sa Diyos mahingpit ug masinakapan alang sa mayong bulato. Kato nindot ang plano sa Diyos sa tao kay gitagaan ta og pulong sa Diyos nga aron ta matudloan. Sunod nga punto nga akong hisgutan makaigsunan kining gitawag nga mabasa nato sa 2 Pedro 1:19. Nakabantay mo kaigsunan kung unsaon nato pagtagad ang Biblia? Basahin yung Biblia sa 2 Pedro 1:19. Ang pagtagad ng Biblia sama sa usa ka suga nga nagdanag diha sa kalinit. Di ba importante makaigsunan ang suga para sa kalinit? Diba? Importante kayo. Pero adunay mga tao karon nga usahay gipang lawa-lawaan na lang ang Biblia, gibutang sa dapil sa balay, pero wala gin basahan. Nagtuo ko nga daghang Biblia sa matag balay pero wala gibasahan. Nara gibutang suok. Muna ang problema. Pero ang giingon sa ang nakalindot sa kiniya sa taga-Beria sumala sa Mateo buhat 17:11. Kining mga Hudiyuha mabuot kay sa taga-Beria. Kay ginasusi nila ang kasulatan kung tinuod ba ning mga butana. Ang kiniya ng mga tawhana sa taga-Beria, ginasusi nila ang kasulatan matag adlaw. Usahay pagkakaroon magkanunay na pagbasa sa Biblia kay atong susihon gid ang tinuod nga gisulti sa Biblia. Salamat na adunay mga kaigsunan natong nga mga Roman Catholic Church nga ninghatag sila og panahon o kaning gitawag nga mga sound system na to dinhi aron makadungog ang tuwa sa layo o pwede sa buong makapangutana dinhi aron nga kung naglibog mo sa iyong pagtuo o mangutana niyang Romano Katoliko mutubagsab niya ang Seventh-day Adventist po sa mutubagsab sa inyong mga pangutana. Depende ko kinsa ang side niyo nga pangutana ang Katoliko ba o Adventist? Pwede ba sila mangutana o ikaw mo rin mangutana? Pahayag kaya. Apa kaya? Siya rin puli pahayag. Okay. Ang iyon sa Mateo 22:29, adunay isa ka tawo nang utana ni Jesus. Sa pito ka mga bana, inigadto niya sa langit, kinsa man nila ang mabana niya sa langit, kaya namatay mga pito ka bana. Daghang kayong tao mga kaigsunan. Ingon si Jesus, nangasayo Diskasyon tali sa Sabadista o sa Romanong Katoliko. Sa pagsulti ni Jesus niya atong panahon na, midaga na o 1900 katuig o almost 2,000 years, sa gisulti ni Jesus, hangtod karon
muna nagturo kung nasayop man ang mga tao ni atong panahon ni Jesus nga nagwali sa dinhi sa yuta, posible nga niini nga atong panahon sa daghan karon ang mga tao nga sayop tungod sa kadugay sa panahon. Sinagag almost 2,000 years ang pagsuwat sa Biblia, nahuman? Muna daghan na kayong reliyon karon. Muna nangutan ko sa AI kung unsaon pag-ila ang bakagikan sa tinuod. Nagdepende kuno nato na kung unsa ang atong gituhuan o gidipikan ng pundok. Sato kung naa ka ng pundokan na dapig, siyempre, ato di ka mulaban kaya naman ka na membro. Kung asa ka na membro, ato di ka mudapig sa pagtuo. Pero ang problema niya, kaya ang ubang mga tao o pundok, nagtanaw sa ubang pundok nga sayop. Yang uban mo nga imong gitanaw nga sayop, nagtuupod nga ikaw sayop. Sato pa, og ay mong lantawon ang sistema sa atong reliyon karon, puro sayop. Ano, lahi-lahi man tapang lantaw. Nagtuo ko nga, kung magtanaw sa Katoliko, naisayop. Ang Katoliko po, mutanaw sa Seventh-day Adventist, naisayop. Ang ubang pong reliyon, naisayop. Mutanaw po sa Seventh-day Adventist, naisayop. Munang iputanan ako ang AI, kung unsang nagyong reliyon na ang tinod. Ang AI, wagin sa musulti, unsa gitinuod nga reliyon o bakat. Wag siya musulti. Muna nga wa tay mahimo sa cellphone o sa computer kay bisan sa AI dili siya musulti o kinsa ang tinuod nga reliyon o bakat. Usa ang Biblia nga atong tunan nagdepende nato na giunsa nato pagsabot o unsa ang pagtuon sa atong gituan. Di kita ka-judge makaigsunan sa matag reliyon nga kinsay sayop. Kung mo judge ka, pwede siguro. Pero ang Biblia nagsulti nga, kung mahukom ko sa uwan, bantayan po na to kay hukman po ta. Muna delikado. Kaya ang hukom na to, ipakanog sa uwan, mo po na kung kumababot. Kumingon ka nga, sayop na inyong reliyon. Amingon po to isa, imuhara na sayop. Sa ito, mura tagaglalis. Ang gusto na ko mag-igsunan ng gabi, gusto na nato nga, mangutan na lang tali na maglalis. Formal, kung lang ni sir, open forum, selby ni, dili ni debate, Kay murag kapuyan ko sa debate style kaya di ko ganahan sa debate pero kung adun naging makikibati aw watay mahimo na punagi mo sopa busa ning gabi makaisunan di na ko lang sa akong istorya sumala sa akong pahayag kung namoy pangutan na mahidol sa pahayag pwede mo mangutan na pwede mo tan dili Dili ko man ako. ikaw man. Okay. Hindi ko man na ninyo. Di lang ako hong ang 7 minutes kaya mula pa sa po niya. 2 minutes na lang? Isang na lang po. Basta. Okay, salamat kayo, Brad. Ang atong igsuon nga Seventh-day Adventist, atong ihatag karon sa Katoliko, si Brother Clyde Gitgano. Sa iyang patuwa sa lipayat sa katong Sabadista. Daghang salamat mga igsunan o kaninyong tanan nga naminaw karon o nalinguha sa pagtuo nga tinuod. Panyaway lain nga dala na mo dinhi ang pagtuong Katoliko nga dili ikalibog o dili ikaduha-duha. Pero mga kaigsunan, nadungog na to ang pahayag sa tong igsuon usa ka Seventh-day Adventist nga nalipay mi og dako sa kauhag na mo nga makigdialogo friendly tungod kay aron ang tanang tao matinawan sa pagtuo. Unang gipahayag sa tong igsuon, matud pa niya sa 2 Timoteo 3:16 nga ang kasulatan inubanan sa lamdag sa balaang Espiritu Santo. Dili ka na sayop. Apan ang sayop niini mga kaigsunan ang gipahayag sa tong igsuon. Nganuman kay sa pagtuki o sa pagtanaw niya sa maong pagtuo siya miingon gyud nga iyang gisuta kung unsa gyud ang tinuod nga relihiyon sumala sa artificial intelligence kon AI. Apan sa iyang pagtuki wa man katugan. Busa para niya kinahanglan magbasi o magmatinudanon sumala sa Biblia. Usa ka na kasayop mga kaigsunan. Kay bisan ang Biblia nagkadaiyang Biblia dinhi sa tuang pagtuo mitugan gyud sa usa lamang kasimbahan wanay lain mo na nga kun atong paminaw ng atong igsuon
si Brother Miss Rain, Bintol. Israel Bintol nga magdepende ang pagtuo na to sa pagtuki diha sa Biblia. Nya libuan o kadaghan nga nagbasa sa Biblia, puro siya ini sakto. Apan nagkadaiya ang interpretation. Mo na nga sayop kayo nga pagtuo mga kaigsunan. Ngano man kung atong tanaw ng Biblia, Efeso 4:5, usa ka pagtuo, usa ka bunyag, usa ra ka simbahan. Yun sa mga simbahan nga tinuod mga kaigsunan, nga wa man katug-an ang atong igsuong sa balista. Munang usa ka sayop ang iyang interpretation sa iyang pangunahuna. Matod pa niya nga wala man niya gidirekta pagsulti, apan iyang gipadungog-dungog mga kaigsunan. Matod pa niya nga ang Biblia kuno sa mga tao nga wala basahan naglawat-lawa. Naglaway-laway. Ang Biblia di na maglaway mga kaigsunan, uk-ukray maglaway. O kini sila. Pero unsa man katinuod, no, ako man ang gisuwat mga kaigsunan, no, unsang relihiyong tinuod nga si ay wa man katudlo. Pero kung iyang pangutanon, kung kinsay unsang relihiyon na gitukod mismo ni Kristo, di ba mutugan na? Ingon siya wa mutugan, gi-search bitan ako si iyay, kinsay nagtukod sa simbahan Katoliko? Gitugan si Hesukristo mismo nagtukod sa simbahan Katoliko. Busa na mahayag niya akong igsoon nga dili matinud-anon. Pero para niya wa ko ni relihiyong tinuod. Awa ni kabasa silang libro. Atong basahon tabangan tanig kutlo. Unsang relihiyon ang tinuod yun nito kutlo. Agi tukod ni Kristo kung giubanan nga mga Kristohanong tinuod. Na ilang libro atong basahon tabangan tikang kutlo bro. Libro sa Sabarista. Wala daw, No? wala pa. Asa? Sa dakong paglaom. Ha, ilaw ning libro. Atong kutluan. Ang Kristohanon nangamatay diha sa Katoliko nga pagtuo mao nga kana nga relihiyon igo na makaluwas. Unya kay ka makaluwas man ang relihiyon nga di mo magpasakop sa Katoliko. Wa ni kabasa silang libro. Pero sa ilang libro mismo nagsulti nga daghang nangamatay diha sa Katoliko nga matilud-anon ug kanang relihiyon na igo nga makaluwas. Anong mubiya pamatas Katoliko nga inyong libro nagsulti makaluwas sa Katoliko? Muna nga malandong ta mga kaigsunan, inyong nang libro dili man ako. Unya tinuod bang kauban nila sa Kristo? Dili. Ngano man wa sa simbahan sa Balistas Kristo, naaras Katoliko. Tanawas libro, Biblia gyud. O si Jesus mibatok sa mga Sabarista. Hindi kung kauban pa nila anong nagigbatok man si Jesus sa Sabarista. Kung kauban ganita, kaya sus panimalay, kauban ginamatang pamilya, di ginamagigbatok sa pag-usa, kaya nga naman naghigugmaay, kay para nila, nag-usa sila. Muna mga kaisunan, mamalandong ta, nga doon na yung tinuod nga relihiyong gitukod ni Kristo. Way lain ang simbahang Katoliko ra mga kaisunan. Mismo sa ilang libro, duha ni ka libro akong gida, dami libro sa mga Sabarista, pero kanitin-aw yun. Ang nangatarungan nga ang matuod nga mga Kristohanon nangamatay diha sa Katoliko nga pagtuo mao nga kana nga relihiyon igo na. Igo na mo day. Ya anong mudawa kung magkaglain, igo na marin ng Katoliko mga kaigsunan. CFD, Catholic. Ngayon yung maning libro. Nga sa pangatarungan, nga sama nini mahimo nga babag sa dalan sa matagbuhat sa pagtuo. So ang ilang librong sa Balista, nagsulti nga ang relihiyong Katoliko, igo na nga makaluwas nato mga kaigsunan. Ngano man, kay ang simbahang Katoliko maoy tinuod nga tinungkod ni Kristo. Nya basin mangutana ni nga kung igsuon asa mabasa sa Biblia nga si Jesus nagtungkod og simbahang Katoliko. Ang tubag niya na mga kaigsunan gitawag ka nag implicitly
buot pasabot implicitly dili direkta pagasulti apan masabot nato nga si Jesus nagtukod ug usa lang ka relihiyon. Asa mabasa? San Mateo kapitulo 16:18. Ikaw Pedro bato ibabaw nining bato tukuron ko ang iglesia. Nya gi-specific kana sa mga standard nga reference nga si Jesus nagtukod. Nya unsa man gitukod ni Kristo atong tanawon sa kasaysayan mga kaigsunan. Diya sa World Almanac and the Book of Acts, edition 2013, giingon man dito that the Roman Catholic Church traditionally founded by Jesus Christ. So klaro kayo mga kaigsunan, nga kining iglesia gitukod ni Kristo. Wa nay laing nagtukod niya ni mga kaigsunan. Muna nga daghan ako kay kong pasalamat kay nga may isugod kay nga nakigdiskusyon ang akong igsuon, pero subo nga pamalandongon sa iyang kaisog, wa gyud kahatag og lig-on nga mga ebidensya, wa pod kahatag og teolohiya nga panghunahuna. Ngano man kay sukwahe ang iyahang mga pabarog, iyang gipabarog nga Biblia lamang ang sukaranan sa pagtuo apan nikutlo og AI nga artificial intelligence. Pero sa iyo pag-research kay ngano man kung iyang gi-research unsag yung relihiyona gitukod ni Kristo, mutug-an ang AI mismo that the Roman Catholic Church mga kaigsunan. Bisan ang daghang mga kaysaysayan matug-an man nga ang simbahang gitukod ni Kristo wa nay lain ang simbahang Katoliko. So daghang salamat mga kaigsunan og maayong gabi natong tanan. Okay, salamat tayo sa tuwingson na Katoliko, si Brother Clyde. Kunya, akong ihatag o balik, 7 minutes, kuba kasi ang ipahayag. Nato ihatag sa tuwingson na 70 Adventist. Okay, Brad. Salamat sa ikalim na gayon paghatag o pagbuba. Sa gubon gini? Gubon ko na ito ang atong kontra. Saan na ito pagguba na itong kontra? Ang iyang mga pahayag, ako ko nung gubon. Pero kumaan na rin guba, ayaw na ko nakatunan. Protestingan talaga guba, bisang dilita ka mga umuguba. Singan talaga. Nami Ang iyang gipahayag sumala sa akong nakatunan, yan nga ang Katoliko, mao gid ang tinor. Sa iyang gibasa nga libro sa Seventh-day Adventist, na ang Katoliko may tinor, mura o dili ko uyon ato. Ano man? Ang iyang gibasa wala mag-isot og Roman Catholic Church. Katoliko ra gisgutan. Ang minimum gun Katoliko sa laing synonym man gitawag og universal. Sabi ni siya malukpanon. Wala gyud magpuent og Iglesia Katolika Romana. Kaya ang alam mo nga Iglesia Katolika Romana sa in English Roman Catholic Church. Dili mabasa sa iyang gibasa. Catholic Church, Catholic lang nga word niya mabasa. Dili Roman Catholic Church ato pa dili valid ang iyang pamahayag. Ano man? Wa may Roman Catholic Church. Catholic lang ang words ang iyang gibasa. Nang tamulan magtimbang-timbang mga kaigsunan din karong gabi na kung nasa ang tinuod. Kasi iyang gibasa di ka kabasa nga Roman Catholic Church. Ang iyang gipahayag Katoliko lang. Ha? Ang Katoliko, i-research niyo universal o malukpanon. Wala siya mag-cite o nalan sa kratulas pundok. Muna yung sa problema sa libro. Kay dili mo cite siya o pundok. Pero iyang huban nga, Romano ko ng Katoliko. Pero iyang mo ng cite nga gipahayag. Muna kita mga kaisyon na nagpaminaw sa gibasa, tanaw na nato o asa natin tuwan. Ang pahayag ba sa Romano Katoliko o sa Seventh-day Adventist pa? Manang kamulang, isulat niyo ang mga basahon, mga pahayag niya, basahan niyo kontrol. Kung nasa ang isakto. Manang sa kuha, ano na yung mga pamahayag nga dili kumukuyon sa iya, may tuman sa iya, ipasabot sa libro sa Seventh-day Adventist. Kaya bisan ang mga ubang reliyon, nagamit ka po sa mga libro sa Adventist nga ilang pahayag. Ang problema, lalo na gitawag twisting ba? Paglubag sa kamaturan. Ano nga po ang pagsabot? Tanawa o nag-isgot ba ang basahon sa Seventh-day Adventist o Roman Catholic Church? Wala yun. Catholic na word, babasa ni mo. Pero dili Roman Catholic Church. Sumala sa basahon.
Okay? O, di na ko taman. Salamat kay Brad. Unya akong ihatag balik Brad ni Kuan for rebuttal niya ni Brad. Clyde Gitgano, usa ka Katoliko. Aron ni gubo nang imong ipahayag. Pila ra man ni 57 gyapon. Salamat kayo Igsoon. Nya kini mo'y orag katapusan. Nalipay ko kay akong Igsoon, maningkamot og ikyas. Apan di gyapon kay ikyas. Patod pa niya, ang Katoliko lang kuno manugbanon. At tinuod mangyod nga ang Katoliko manugbanon. Kay ngano man ang Katoliko mo may sinugdanan, no? Imong basahon San Marcos nga ang balay pagkatawgon o balay alang kuana. So Katoliko. Pero dili ba Romano ang akong gibasa? Wa gyud ni magbasa silang libro. Maipit ikag samot ug muikyas ka. Matod pa niya Katoliko kuno nya malukbanon. Kaning inyong libro, nag-refer man is Romanong Katoliko. Atong basahon, wa ko na yung Romano. Giangkon sa mga Romanong Katoliko nga ang ilang iglesia mo ay nag-usam saan lang ipapahulay. So kining akong gibasa sa Picas page, refer ni silang giskutan. Nga Romano, imong ka dili Katoliko. O dili Romano, naam lagi Roman. Ayaw ikyas kay maipit kag sa mo. O katong tiwason, imong gilig-on hinuon ni atong pagtuong Katoliko. O ang Romanong Katoliko nga diin gimanduan ni Hesukristo o giniyahan sa Espiritu sa Dios mao'y nagpuli sa Domingo alang sa Sabado. O gimanduan pa ni Hesukristo ang simbahang Katoliko. Kini yung ilang simbahan wag yun manduin. Ang Katoliko ro man di manduan, yang anong di magika mong sakop dinhi. No? Basin na priso ta sa lingin nga pagtuo o 5 kwadrado. No? Hindi ta pa sakop din ha. So lig-on na. Nga kining gisgutan nga daghang matinudanon diya mga Kristohanong nangamatay diya sa Katoliko, igo na kana nga makaluwas. Igo na. Nya kinsa ni Katoliko ang gipasabot? Nam na siyang libro niya po, Picas page lang, Romanong Katoliko mo yung gisgutan. So, klaro kay mga kaigsunan, ini yun yung libro. Muna nga dawat-dawato nini mo, kay ngano inyo manin, dili man Katoliko mga kaigsunan. So, klaro, og tinaw mga kaigsunan, nga ang simbahang Katoliko, wa nay lain, nga maong gimanduan ni Kristo sa pagtuong Katoliko. Yang Sabadista, wa mong ginmanduin. Ano man, si Ellen G. White rin nag-wild niya na. Si Ellen G. White rin nagmanduan ng Seventh-day Adventist. Dili ang Ginoong Jesucristo. Ano man, bunga matuspas mo mga kaigsunan. Suma silang libro. No? Nya gibatos Ellen G. White sa iyang kaugalingong kauban, kay ngano man nakikupitin siya mas simbahang Katoliko. Nya kahibaw gyud sila nga ang simbahang Katoliko maugyoy tinuod nga pagtuo. Wa nay lain. Ang simbahang Katoliko sumala sa ilang libro nga Sabadista nya manghinaot ko igsuon nga imo ning dawaton. Ngano man mao may nagsulti dili man ang librong Katoliko. Libro ni Sabadista nga daghang nangamatay nga matinudanon nga Katoliko o kanang relihiyon na igo na. Mga kaigsunan, wa na ilain na manghinaot ko nga dili ato ni supakon ato ning o mga kaigsunan. Muna nga manghinaot ko nganong daghang nangamatay sa Katoliko tungod kay nagmatinud-anon sa pagtuo nga gitaniyagan sa tinuod nga pagtuo si Kristo mismo. Mo'y nagmando niya na. Munang daghang mga Katoliko nga mga santos, daghang Katolikong gipang martir, daghang Katolikong nagpakamatay sa ilang pagtuo kay nasayod ang mga pagtuong Katoliko nga kining simbahan mo'y makaluwas. Nya kinsay nag-ingon, sumala sa ilang libro, dili ni Katoliko, libro ni sa Sabadista.
mga kaigsunan. Mo na nga mamalandong yun. Nandaghan kayong salamat, igsoon, sa imong pag-anhi dinhi. Yung mga hinaot ko, napay second batch. No, aron malantad gid nato pagayo ang inyong pagtuo nga kanang pagtuong sa balisa dili tinukod ni Kristo. Tinukod lamang ni Ellen G. White. Bungas Pasmo. O gaghang salamat mga kigsunan o mayong gabi na itong tanan. Amen. Okay, salamat kayo. Welcome ang talang mga Salamat. tana. Kung sa Batista ka, pwede ka mangutana sa Katoliko. Kung Katoliko ka, pwede ka mangutana. Welcome ka sa talang mga